जों दिनै त्रिपुरा चुबालाय बुथु ताइ नारायण पमं रजा काउन्सिलते जों कायसा प्रेस मिटमा फैखा आंनि लगे दङ आं निजे बिरेन्द्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दफा आंनि लगे दङ दिनै गरम गोनां मोजां सचिन्द्र त्रिपुरा प्रेसिडेन्ट टिसिबि त्रिपुरा चुबालाय बुथु दिनै आंनि लगे दङ नबिन्द्र त्रिपुरा प्रेसिडेन्ट सान्ति बाजार साब डिविजन कमिटी जों मेनलि मणिपुर जे इदारिं सारा नेशनल लेवल एवं इंटरनेशनल लेवल खूब चर्चा दङ जगह गत 4 मे जे बुरी मांगनो नेकेट खाई पेरेड खाईजांमानी जों बनो बेलाय खाई जों त्रिपुरा चुबालाय बुथु एवं नारायण पमं रजा काउन्सिल जों बनो बेलाय खाई सिलेंका जे कुकी एवं मेटे रावबाय जे दरबार नांलाय मानी पूर्वा नॉर्थ ईस्ट दायो एकटा खूब हामिया संकेत जों आनसुंनायाव उत्तर पूर्व दायो जों स्निजांनाय बुनि दफाबाय उमुते हाय खालायनो लाचिमा संसारखौ जों पासापासि राज्य सरकार मणिपुरनि राज्य सरकार एवं केंद्रनि सरकार केंद्रनि सरकार बनो सुस्थ मते समय मतो बनो पदक्षेप खायखाय जे मणिपुरी बाय कुकीनि मध्य जे बनि जे झमेला आं जों थाके पाइखम किन्तु ब्रक बनो समय मतो बनो खाइलिया एवं अबते हाय अवस्थाओ जे मणिपुरी राव जे भावे कुकीनि ऊपर अत्याचार करके जों जरा बुंबारा जोंनि जातीय लेवल लाचिमा संसार खायखा खुबै निंदा खायजानाय जा एवं राज्य सरकार प्राय 75 दिन हाय दंखा बनो कुनो काम खायलिया राज्य सरकारनि राज्य सरकार व्यस्त उनखा पासापासि केंद्र सरकार व्यस्त हिसाबै प्रमाणित उनखा जों खाकायो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार उभय बनो ताड़ाताड़ी सुस्थ मते बनो गाहाम खाए तैसा शांति स्थापन खाने जों कयो कारण मणिपुर चीनी त्रिपुरा बाय कासे अतएव अरनि नबा बा अरनि जे वातावरण चीनी त्रिपुरा राज्य को फाइसखयमोन आरो बागै जों जारा त्रिपुरा राज्यनि बर'राव जों खूब सतर्क होना नांनाय जाहाथे निजेरा मध्येबो जों बेपारनो गाहाम वाकिबहाल मा दंनाय एवं जों सरकार एवं राज्य सरकार केंद्र सरकार आशा खाई बनो ताड़ाताड़ी सुरा खालायनांगौ सेकेंड पॉइंट ओंखारदो सैकत तलापात्र एकजन सांबादिक 18 तारिख जुलाई कैसा जे प्रेस विबृति मानी व्हाट्सएप बेलाय सिनेमा संसार आं सैकत तलापत्रनि सम्बन्धे जे भाषा यूज खायखा जे अरुचि सम्पन्न भाषा यूज खायखा आं अबति हाय अरुचि पूर्ण कौ सानानि आं मुचु जायगा चिनी रुचियो बाधा खालायो कारण सैकत तलापत्र जे हाय बरफ कक सानानि रोङा आदो जार्नालिस्ट दे पढ़े आनी सन्देह दं मास मीडिया सम्बन्धे जे कोर्स दं पढ़े जायगा ना एवं बिनी कक सामन मते बिनी पारिवारिक जे तंगमानी तंगथानी चाथानी ब्रक जे भाषा यूज खाय निश्चय अरणी हईते पारिवारिक हईते ब्रक श्रृंखा नुखा बिनी प्रतिफलन बिनी रन एवं ताई कैसा जे सैकत तलापात्र बुती हाय बामफ्रन आमल जे कक बसाका तक सुरग बिनी कक तो बुनो साक्से नहीं आं कैसा मुइत मामन दङ
चिनी ताबुनी वर्तमान मंत्री सुशांत चौधरी न ब प्रश्न कैसा खाई नंग मानिक देना मैंने में से मानो नंग पाया तंग और तामु बुती खाई गाय सुशांत चौधरी बोतर बो उत्ती नेता बोसाव आंग चेष्टा खाइनाय आंग बनो मेचेन दे मानो मेचेन जे माइया ओ कोक ठीक गया मेचेन भा मानानि सम्भावना दं बो कोकसाव तारमाने बिनि कक जतन से बो आन्डार एस्टिमेट खाई बिनि प्रमाण एवं बिनि कगलाम सामानि बागै बिनि बचन भंगी एवं बौद्ध लैंग्वेज बागै बो तिनि त्रिपुरा राज्य दं बाया हा कमाजा न कमाजा ताकु कुबाय कमाजा बो दं वेस्ट बेंगल नि कैसा गला चिपा जगह थांग बसबास खाई और हईते से ककड़ सा बिनि कुनो प्रकाश वेस्ट बेंगल कलकाता सर्वगुरी मैया वो चिपा बसिन दंगै प्रेस मीट खाई बो मेलाय निंदनीय तार माने बनो नाई जां खा खानो जे बरो नक कमाजा बिनि बिसा कमाजा ताकु कुकु कमाजा वो कोलकाता नि वो वेस्ट बेंगल नि कैसा चिकन जगह चिपा बसिन हाबई बो प्रतिबाद खाई बो बिनि बनो नुसां बनो सहानुभूति खाइनानि बनो आं वाना जागोन अते बो हाई बररकनि बनो अरुचिपूर्ण कबे बनो आं प्रतिबाद खाइना नाया उत्तर ना नाया द्वितीय क जे सब बृहৎ बुद्धिजीवी बांगाली समाज एवं सांबादिक जरा बुद्धिजीवी सुस्थ मस्तिष्के जरा सांबादिकता खाइनाय बरक हाई जे सैकत तलापत्र जे भावे कक साका ब्रौनी तरफ থেকে आं आशा खाइमानि ब्रक बनो प्रतिबाद खाइते दरकार होने कारण जे बुद्धिजीवी जे बांगाली समाज सुशील समाज ब्रक बनो कोनो साया एवं बनो ब्रक साथाय तंगमानि आं खा खायो बांगाली मध्य जरा सुशील समाज तंगनाय राव बुद्धिजीवी तंगनाय राव और सैकत तलापत्रनि अरुचि सम्पन्न वचन भंगी बिनि जे भाव भंगी बनो तीव्र निंदा खाइते एवं बनो उपयुक्त शास्ति होननानै ब्रक चिन्ताधारा नाथो कारण बो हाई ब्रक बाय बो चाया ताके जाको और साथै गलायो जे मनीषा बो सांबादिक बो प्रतिबाद खाइगा महाराष्ट्रनि कक सातानि जे कक सामान चाया आं बनो साधुबाद जानो এই কারণে बो किन्तु प्रतिबाद खाइगा ठीक न किन्तु कोথাও असंलग्न কথাবার্তা ছায়া কোনো অনিয়ম বা অশ্লীল ভাষা ইউজ খাইয়া বিনি কখনো সুস্থ মতে থাকা প্রতিবাদ নয় অবশ্যই যে কোনো সময় রাজা ভাবন্ত প্রজা ভাবন্ত প্রধানমন্ত্রী ভাবন্ত প্রতিবাদ খাইমানো আং বুদ্ধিজীবী একজন সাংবাদিক ওই আং সুন্দর ভাষা যেটা লোকসভা কক সাকলাই নিনি অগণতান্ত্রিক কক লগে লগে বন বাদ যাবে এমনকি তিনি সুদীপ রায় বর্মন অসংলগ্ন কক সামান বাগের বিধানসভাতে কারিয়ে যাও অবতে হাই তলাপাত্র যে অবতে হাইকে ককসাকা বনাং অরণি সুবল দে হাই সাংবাদিক এবং প্রেস ক্লাবনি একজন সভাপতি ব্রক তুংদিতে মতে কক সামান্য বেলায় আং সিলেঙ্গ এবং অরণি প্রেস ক্লাব বন সুস্থ মতে নাই নামতো হয়তো কক সামানি হয়তো কিছুটা এরগেন্সি তংখনা কিন্তু বিনি প্রতিবাদ খাইনানি যেটা সুস্থ মতে খাইকা চিনি মনীষা সাংবাদিক কিন্তু সৈকত তলাপত্র বিনি দাঁড়ি কাছেবো করে তো বিনি কক হামে তার মানে বিনি পারিবারিক যে বংশ তংমানি বনি কালচার শিষ্টাচার সম্বন্ধে ব্রক্সিয়া নববতীকে অশিষ্টার অসগ্ন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার খাইতমনে ব নিজেনো প্রমাণিত খাইকে অসল তাই কাইসা কম কানে খুবই বব লাসিমা সুলতান ক বিলুনিয়া পাইখলা দেয় চিনি তাকুযোগ বৃরই पूर्णिमा त्रिपुरा बो बसाइबाय 20 तारिख बुजाका बिनितम कारण कारण हदे बो ब्री बसा मानखा बिनि दुसंगन बुरी बसा जे मामानी बो तो बुरीनि दुसिया एक्चुअली बो साइंटिफिक वे दे नाके बसलानि दुसै सलानि से मेन और बो बुरीनो दुसलायो बुरी बसा मान किंतु एज पर साइंटिस्ट बहुत सलान से दुस लेकिन और जगह सानाने बनो आके खाओय बुओय सम फुमानी ब अमानविक जों त्रिपुरा सरकारनि आरो स्वराष्ट्र मन्त्रिनि आरो जों उपयुक्त भाबे बनो शास्ति नान बसायनो एवं बिनि जारा बनो सहयोगिता खायनाय
বনো বুথানি টপথানি যারা খাইনাय বনো সুস্থ খাইতো এবং বনো সরকারিভাবে কাইসাसो बनो चिकन मिकन भाबो कायसा चाकरि ना मुथो जों नायो कारण बिनि जीवन बाकी जीवन वो बाकी काटे नाय बनो बिनि साबो तो साब्रि मांगै अते सरकारनि तरफ हইতে একটা बनो চাকরি রখাই जों बेलाय खाय खातং थानाय जों चुबलाय बुथो এবং नारायण प्रमोद बवाजा काउन्सिल जों बनो खाचं এবং जों ताय बेसि कक सालिया जों असनो जों सरकारनि र परिमाने सुस्थ বিচার नायो এবং बनो सुस्थ मते किसा बाचे थांनायनि बागै बनो चाकरि गायसा रखाय बेलाय काहाम खुंबाय थायो जोंनि समाज दखानि বিচার ব্যবস্থাनि যতনি অপরা जोंनि नाना मानगोनां बिरेन्द्र त्रिपुरा कक्सा थानायनि साखानि आंबो এই ব্যাপার দিয়ে একটা কক্সানে বিশেষকৈ মণিপুর স্টেটৰ যে ঘটনা মানে খুব লাসিমা সিনচা যে সমাজের মধ্যে মানব জাতির মধ্যে যদি গরিব করে হিংকেলাই সৃষ্টি সে মানে বন্ধ ওই জায়গার মধ্যে মণিপুর স্টেটও যে বীরক্রমজীব মানে বিবস্ত্র খাইয়ে হেমরকা বুখা বা বিভিন্নভাবে অত্যাচার খামেনি অবনি जों মানে নিন্দা জানাইনাयनि চিনি দ্বারা কক্সেকারি খুব লাসিমা সিসা এই বিষয়টা ন কেন্দ্রীয় সরকার বা ও জায়গানি মণিপুরনি রাজ্য সরকার বনো গাম খাইয়ে নাইথাই দরকার एक्चुअली वो तामाने बागे घटना जे सरकार जे समदृष्टिते ब जे कोनो जातिर रंग नायनि बागे এই घटना এবছর सिनी त्रिपुरा चुबले बुथु नारायण प्रमोद बवाजा काउन्सिल থেকে तीव्र प्रतिबाद खाइयो बंग बागे जाते सुबिचार बक माननायते আর এই জায়গা সং তিনি ত্রিপুরা চুবলে বুথু নারায়ণ প্রমোদ কাউন্সিল বवाजा काउन्सिल সং ইরো কক্সাকা এইভাবে শেষ করিয়া সিনি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে সঙ্গে প্রায় 13 কোটিতে চিনি বুকুংবারা রক্তঙ্গ যত এই বনো একটা প্রতিবাদ খাইতে দরকার আওয়াজ সৃষ্টি দরকার মিটিং মিছিল খাইতে দরকার পাশাপাশি চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যে 19টা যে জনজাতি কমানি সুমনো আগরতলা শহর যে মধ্যে জায়গার যত খাই মিলিয়ে সুমনো প্রতিবাদ সভা খাইতে দরকার প্রতিবাদ খাইতে দরকার অবনিভাবে চিনি যে 19টা জনজাতি যে দফা তংনায় খদা অপরারং आं नंनि माध्यमे कइयो जों जाते जोगाजोग खायो बेनि संगे একটা प्रतिबाद मिছিল खाइथाय दरकार नंनि न्याय বিচারनि बागै आरेकटा सिनि जे त्रिपुरा राज्य ताबक जे ड्राग्स लागै नेशा द्रव्य अबनि बिरुद्धे सिनि बर्तमान सरकारबो अबनो गाम खाइ पदक्षेप लाथाय दरकार आं मने करियो कारण सिनी जे त्रिपुरा सभा साराव 100 जনের মধ্যে सिनी 70 জন চারাগাও বিরক্ষন্ত চারক্ষন্ত বক নেশা গ্রস্ত ভগ্নি ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার অবন সঠিক পথবঙ্গ তিনানি বাগে যে ড্রাগস ফালনাই যে বিথি ফালনাই অবন সরকার তাড়াতাড়ি গাম খাই এরেস্ট খাই কোনো বন্ধ খাই গেলাই গাম নাই ইবেন আং নংনি মাধ্যমে তিনি এই জায়গায় সাকলেকা অবনি পাশাপাশি আরেকটা বিষয় খেলায় এই যে ইবো রিলেটেড এই যে মণিপুর হিন্দি আসাম হিন্দি যতগুলি যে ঘটনা দङ চিনি ত্রিপুরা রাজ্য বারে একটা ইলিগেল মাইগ্রেশন বা অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ যে তাবক চলিত মানে বিভিন্ন কায়দায় যে চলিত মানে অবন চিনি বর্তমান সরকার যে চিনি রাজ্যনি সরকার অবন গাম খাই নাই খাই খেলায় অব খুবই দরকার গাম খাই নাই নানি বাগে কারণ দিনে দিনে যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অঙ্কা চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি সীমানা বসু মাত্র 10,494 বা 47 বর্গ কিলোমিটার অবত প্লাস্টিক বলে সকালে যে তন্নে সেই ব্যবস্থানে কিন্তু তা পর্যন্ত কোনো এর আগে সরকার হিন্দি তা বর্তমান সরকার হিন্দি এই কোনো সুব্যবস্থা নাই নংনের মাধ্যমে ইরো সাকলেকে অবজাতে বাড়া গাম খাই প্রচারণাতে ওই বিষয়টা দুইটা বিষয় মাইগ্রেশন অনুপ্রবেশ রঙনি এবং পাশাপাশি এই যে ড্রাগনি ব্যাপার এই সমস্যাকে যত্ন হামবাই আনিবমখালাই সচিন্দ্র ত্রিপুরা চুবলাই বুথুনি প্রেসিডেন্ট